अस्सलाम वालेकुम जी। मुल्क के मौजूदा जो माहौल है उसको अगर सामने रखा जाए तो मुल्क की जो बड़ी शख्सियात हैं, जो बड़ी ताकतवर शख्सियात हैं, उनके हवाले से जब भी आप कोई बात करते हैं तो आपको हज़ार दफ़ा सोचना पड़ता है। और हज़ार दफ़ा सोचने के बाद भी आपकी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि आप उनका और उनके रिश्तेदारों का नाम लेकर उन पर किसी भी किस्म का कोई इल्ज़ाम लगाएं। इमरान रियाज खान साहब मिट्ठू का नाम लेते हैं और उसका आला शख्सियत के साथ यानी कि बाजवा साहब के समधी होने का भी ऐलान करते हैं नेशनल टीवी पे बैठ के। और जिस तरीके से वो ख़बर देते हैं, एक आम इंसान भी समझ सकता है कि वो बड़े हौसले के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वो खबर दे रहे थे, जिस तरह उन्होंने बड़ी ख़ास किस्म की कोई तहकीकात के बाद ये स्टोरी निकाली और उसको नेशनल टीवी पे आवाम के साथ शेयर किया। लेकिन होता क्या है, अगले ही दिन जनाब वो बैठते हैं तो कहते हैं जी मेरी तहकीक नहीं थी। अगर आपकी तहकीक नहीं थी तो इतनी बड़ी शख्सियत के हवाले से आपने इतनी बड़ी बात कैसे कर दी? जबकि जो सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर मीडिया के हवाले से, अगर मिट्ठू साहब खुद आके आपकी बात की, आपकी खबर की तस्दीक करते तो फिर भी आपको वो खबर इस तरह नेशनल टीवी पे शेयर नहीं करनी चाहिए थी। इमरान खान साहब अक्सर ये धमाके करते रहते हैं, बल्कि अब मसला ये हुआ कि उनके बाद पहले तो वो खुद बोले एक दफ़ा, तो अब उन्होंने मियाँ मिट्ठू ने आगे मियाँ मिट्ठू रख लिए जो उनकी बात की तस्दीक कर रहे हैं। और मुख्तलिफ, बल्कि मैं एक वीडियो देख रहा था कल, कोई अदील खान साहब हैं यूट्यूबर, उन्होंने मुझे साथ मुंसलिक किया इस हवाले से और कहा कि कौसर काज़मी जो लंदन के एक सहाफ़ी हैं और मुस्लिम लीग नून के पेड जर्नलिस्ट हैं, यानी कि इस तरह के इल्ज़ामात लगाते हुए इनको ज़रा शर्म नहीं आती। मैं तो हल्फन कह सकता हूँ कि वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जिसके वो पैरोकार, जिसके वो मियाँ मिट्ठू बन के बोल रहे हैं, ज़रा उससे कहें, हलफ दे कि ये बात कह दे कि वो किसी के पे रोल पे नहीं है, वो किसी किस्म को कोई फ़ायदा नहीं ले रहा हुकूमत वक्त से या दूसरी जानब से। इस बात पे हलफ रखे, हलफ दे इस बात पे और बयान दे अपना इस हवाले से, लेकिन वो कभी नहीं करेगा, क्योंकि साफ ज़ाहिर हो रहा है कि जिस तरीके से वो आए, अब लेफ़्ट राइट जितने भी लोग हैं वो बीच में डले हुए हैं, माफियाँ तलाफियाँ हो रही हैं। इखलाकी जुर्रत के बाद भी जो आला हल्के हैं वो उनको माफ़ नहीं कर रहे। उनकी इतनी बड़ी बात की तहकीकात हो रही हैं कि वो कौन लोग हैं जिनकी ज़ुबान ये इमरान रियाज खान सब बोले हैं और क्यों बोले हैं। इसके पसे पर्दा जो मामलात हैं, जो सारी चीज़ें हैं, यानी क्या मकासद थे उनके कि इतनी बड़ी बात उन्होंने नेशनल टीवी पे बैठ के की। खैर, इसकी तहकीकात होंगी, देर ब देर ये जितनी भी कहानी है ये सामने आएगी, आवाम जान सकेंगे कि क्या वजूहात थी कि मुल्क की आला तरीन जो शख्सियत है उसके हवाले से वो बात कर रहे हैं और उनके रिश्तेदारों पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अब मिट्ठू साहब जो हैं उन्होंने कहा जी DHA का, पतंगबाजी का, हम जाते थे, पूछ लें DHA में कौन क्या मामला चला रहा है। तो यकीनी तौर पर कहीं ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये ऐसी खबर दे रहे हैं जिसके बारे में इनके पास मालूमात नहीं है। अब ये लोग हैं जो आला इदारों की और आला शख्सियात की हद तक का सबब बनते हैं, उनके हवाले से बात करते हैं और फिर मुहिब्बे वतन और हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट बांटते हुए ये लोग नज़र आते हैं। हमने तो कोई ऐसी बात नहीं की यहाँ से। फ़ौज मुखालिफ या इदारा मुखालिफ बात लंदन के सहाफ़ियों में से बता दे कि कौन लोग हैं जो इस तरह की बात करते हैं। हाँ, आइन की बालादस्ती की बात, क्योंकि महज़ब माशरे में रहते हैं, बरतानवी माशरे के बासी हैं हम, और यहाँ पे जिस तरह की जमहूरियत हम देखते हैं और बाकी इदारों का किरदार देखते हैं, हमारी ये ख्वाहिश है, ये दिली ख्वाहिश है कि इस तरह का निज़ाम हमारे मुल्क में भी राइज हो, हर इदारा अपनी हदूद में रह के बात करे। लेकिन अब भी जब हम मिली नगमे सुनते हैं भाई, तो हमारे भी रोंगटे खड़े होते हैं। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनके दिल में अपने वतन की जो मोहब्बत है वो बड़ी शदीद है। आप जैसे लोगों से हमें किसी भी हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट कभी भी नहीं चाहिए होता। अब वो जो शख्स बहुतान तराजी कर रहा था मुझ पे कि कौसर काज़मी जो है वो किसी के पे रोल पे और मुस्लिम लीग नून का पेड जर्नलिस्ट है, अगर वो होता ना बरतानिया में तो 24 घंटों में उसको घुटनों पे ले आता। अगर ना आता घुटनों पे तो बरतानवी निज़ाम अदल व इंसाफ में जलील व ख्वार हो जाता। लेकिन रहता पाकिस्तान में है जहाँ पे किसी की भी पगड़ी, खसूसन जो अपोजिशन के लोग हैं उनकी पगड़ियाँ उछालना तो बहुत आसान काम है। लेकिन जो हुकूमत में बैठे हैं, जो हुकूमती दरबार के लोग हैं, उन पे तनकीद करना इनके ना बस की बात है, ना इनकी इतनी हिम्मत है, खा वो इमरान रियाज हों या चंद और नाम। अब वो अदील खान साहब जो यूट्यूब चैनल पे थे वो साथ क्या कह रहे थे कि इमरान खान हुकूमत के भी बहुत बड़े नाकिद हैं। शायद ही इससे बड़ा मजाक सदी का कोई हो कि इमरान खान हुकूमत के बहुत बड़े नाकिद हैं। और अपने इस झूठ को स्टैब्लिश करने के लिए वो क्या कह रहे हैं साहब जी, वो उस्मान बुज़दार पे बहुत ज़्यादा तनकीद की उन्होंने, उनके स्कैंडल्स लेके आए। भाई उस मस्कीन आदमी के बारे में कौन बात नहीं करता।
اس کے حوالے سے تو جو ان کے حکومتی ساتھی ہیں وہ بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ چودھری صاحبان کو جا کر وہ اکثر ان کی شکایات لگا رہے ہوتے ہیں کہ عثمان بزدار نے یہ کر دیا۔ اب اس مسکین کے حوالے سے اگر عمران ریاض نے بھی بات کر لی تو کون سا بہت بڑا تیر مار لیا، اور یہ ایک چیز کو سامنے رکھ کے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ حکومت کا بہت بڑا ناقد ہے، جبکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ حاکم وقت کے قدموں میں بیٹھے ایک فقیر سے زیادہ اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ اگر اس کے آپ پروگرام سنیں تو حاکم وقت کے تلوے چاٹتا ہوا وہ نظر آتا ہے اور تنقید کرتا ہے وہ لندن کے صحافیوں پہ کہ یہ بڑے ڈھیلے سوال کرتے ہیں، یہ جو لندن کے صحافی ہیں یہ بڑے پولی بالیں کراتے ہیں، ساتھ ہماری فوٹیجز چلاتا ہے اپنے یوٹیوب پہ، ہماری فوٹیجز چلا کے ہم پہ وہ تنقید کرتا ہے۔ اب ذاتیات پہ میں بات نہیں کرنا چاہتا، ورنہ ذاتی حوالے سے کار لفٹنگ ہو یا شام میں خانہ جنگی کے حوالے سے کئی چیزیں ہمارے پاس ہیں، لیکن ہمارا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ کسی کی ذاتی زندگی کو حرف تنقید بنائیں۔ لیکن اس شخص کو بھی شرم کرنی چاہیے کہ تم ترجمان پاکستان تحریک انصاف نظر آتے ہو، صحافی کم نظر آتے ہو، اور اس طرح کی فضول بکواسات تم کرتے ہو اپنے دیگر صحافیوں کے حوالے سے۔ تو جب عمران ریاض خان صاحب اس قسم کی گفتگو کرتے رہیں گے، لندن سے ان کو مسلسل جواب ملتا رہے گا۔ میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ کسی بھی میڈیا پلیٹ فارم پہ بیٹھ جائیں، پہلے حلف دیں گے دونوں کہ یار ہم کسی کے پیڈ جرنلسٹ نہیں ہیں جس طرح حلف دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد عوام فیصلہ کرے گی کہ کون کس کے پے رول پہ ہے، اور یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کون زیادہ اونچا بول سکتا ہے۔ تو ہاں، آپ مقبول ہو گئے ہیں یوٹیوب کے حوالے سے، آپ بیٹھتے ہیں، آپ کی فالوئنگ ہے، لیکن یوٹیوب فالوئنگ اگر آپ دیکھ لیں تو گندی کہانیوں کی فالوئنگ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جو پاکستان میں سٹیج کے ڈرامے ہیں، جو باقی جو معاملات ہیں، اس طرح کے کردار جو ہیں، ان کی بھی فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے۔ تو یہ معیار صحافت یہ نہیں ہے کہ آپ کی یوٹیوب پہ فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے تو آپ صحافی بھی بڑے تکڑے ہیں۔ بھائی اس طرح کی یہ جو معیار ہے یہ کچھ لوگوں کے ذہن میں سیٹ ہو سکتا ہے، لیکن صحافتی اصول و قواعد کو اگر سامنے رکھا جائے تو یہ بالکل معیار صحافت نہیں ہے کہ آپ کی فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے، کیونکہ پاکستان میں جھوٹ بکتا ہے، فضول قسم کی کہانیاں یوٹیوب پہ آج لگائیں کل ان کے 1 ملین ویوز ہوتے ہیں۔ اب کیا کریں کہ ہمارے معاشرے کی جو ذہنی پسماندگی ہے وہ اس حد تک جا چکی ہے کہ جھوٹ کو، مسالے کو اور اس طرح کی چیزوں کو لوگ پسند کرتے ہیں۔ جب جھوٹ بنا کر آپ کسی کی شخصیت، کسی کی پگڑی اچھالیں گے تو وہ چیزیں زیادہ دیکھی جاتی ہیں۔ اب ہم لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، خبر جو ہوتی ہے ہم وہ شیئر کرتے ہیں، جو خبر کی تعریف کے اندر آتی ہے چیز ہم وہ شیئر کرتے ہیں۔ اگر ہم یہاں بیٹھ کے کہہ دیں کہ وہ جو فلیٹ ہے، وہ جو گھر ہے وہ مشرف کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں عسکری ادارے کا ہے، یہاں پہ فلاں عسکری ادارے کا رشتہ دار جو ہے وہ فلاں بزنس میں پڑا ہوا ہے، تو اس طرح کا مسئلہ بکتا تو ہے، لیکن کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے بندے کی۔ لیکن شاید آپ جیسے بندے کو ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اسی طرح بڑے الفاظ بھی آپ عجیب و غریب استعمال کرتے ہیں اور بغیر اپنے گریبان میں جھانکے ہوئے دوسرے صحافیوں پہ آپ تنقید کرتے ہیں۔ تو خان صاحب، عمران ریاض خان صاحب، تھوڑی سی احتیاط کیا کریں، اس طرح کے الزامات لگانے سے پہلے سوچا کریں، کیونکہ جب بھی آپ الزام لگائیں گے خصوصاً لندن کے صحافیوں پر، فوراً سے پہلے آپ کو اس کا جواب ملے گا اور ملتا رہے گا۔ بہت شکریہ۔